يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا
توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التاكي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزاكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
wajihan indallah isfa'lana indallah ya wajihan indallah isfa'lana Nabi wali salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum wa lanadahum ya wasiyal hasan wal khulafal hujjah ayuhal qaimul muntadharul mahdi ya bana rasulillah ya hujjatallahi ala khalqi ya sayyidana wa maulana inna tawajjahna wastasfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka baina yaday hajatina ya wajihan indallah isfa'lana ya sadati wa mawali inni tawajjahtu bikum a'immati wa uddati liyaumi fakri wa hajati ilallah wa tawassaltu bikum ilallah wastasfa'tu bikum ila Allah fasfa'u li indallah wastamkiduni min dunubi indallah fa innakum wasilati ila Allah wa bihubbikum wa bikurbikum arju najatan minallah fakunu indallahi rajai ya sadati ya awliya Allah sallallahu alaihim ajmain wa lanallahu minal awwalin wal akhirin amin ya rabbal alamin ala nabi wali salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum wa lanadahum
Allahumma kun liwalikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaik fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli as-sa'ah waliyan wa hafidan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjil harajahum wa la nadahum. Nawiru qulubakum bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم.
يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمران ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة
وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب سار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة مع أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين وابن اللعين على لساني ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم وص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. Silakan sujud. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام نور قلوبكم بالصلاة على محمد صلى الله عليك يا رسول الله
صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله غريب شهيد مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تسير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبت صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليهم فلعن قتلة الحسين يا ابن الشبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لم استشهد مع الحسين فكل متى ما ذكرت يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين المعصومين الميامين وعجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض أرواحنا لتراب مكدمه الفداء الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. أيها الإخوة والأخوات أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat Husainiyah ini yang insyaAllah barakah, karena kita tidak lain dan tidak bukan mengambil barakah dari Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam. Walaupun
Husainiyah yang kita miliki tidak semegah Husainiyah yang ada di luar. Akan tetapi sekecil apapun kita mengadakan majlis azza Abu Abdullah Al-Husain, pasti di situ akan mendapatkan berkah, dan kita harus yakin bahwa As-Sayyidah Zahra Ummul Husain alaihi wassalam hadir. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Baik. Innallaha ashtara, bahwasanya Allah ini membeli dari orang-orang mukmin. Yang pertama apa? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka, dan yang kedua apa? Harta-harta mereka. Untuk apa Allah membeli itu? Untuk Allah memberi jaminan kepada mereka, yaitu surga, al-jannah. Ketika Allah membeli jiwa dan harta dari orang-orang mukmin, artinya orang mukmin itu sudah menjual jiwa dan harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa dan harta dari orang-orang mukmin. Tapi syarat seorang mukmin harus menjual terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh dan mereka juga dibunuh oleh musuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Dan ini telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yang benar di mana? Di tiga kitab, yaitu kitab Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi 'ahdihi min Allah. Barang siapa, kata Al-Quran ini, barang siapa yang menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala yang pasti menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janji yang telah Allah janjikan kepada hambanya. Hamba ingin janji kepada hamba yang lain. Terkadang janji itu bisa salah, bisa tepat. Tetapi Allah Jabbarus samawati wal ard, mustahil tidak akan atau mengingkari janji-janjinya, mustahil. Fastabshiru, kata Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka bergembiralah kalian dengan transaksi jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itu merupakan suatu kemenangan yang agung, suatu kemenangan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, kita mengajar dari peristiwa Karbala, peristiwa Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, di mana 30.000 pasukan musuh mereka tidak gentar, sedikit pun mereka tidak gentar. 73 orang melawan 30.000 pasukan musuh. Apa rahasia di balik ini? Apa rahasianya? Yaitu mereka ini orang-orang mukmin yang menjual jiwa dan harta mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu Yazid ini sudah melewati batas yang luar biasa. Ketika mereka, yakni orang-orang mukmin, para Abu Abdullah Husain dan para sahabat-sahabatnya, serta anak-anaknya, serta semua keluarganya, ketika mereka berperang, mereka berpegangan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, balasannya yaitu surga dan fawzul azim, kemenangan yang besar.
Artinya Al-Husain, Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam dan para sahabatnya, mereka telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Husain berangkat ke Karbala tahu kalau akan syahid, tahu, bukan tidak tahu. Akan tetapi Al-Husain alaihi salam berangkat ke Karbala karena taklifnya beliau untuk dibunuh, dan akhirnya beliau memilih untuk berperang di jalan Allah. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau mau dibunuh, tahu, bukan tidak tahu. Akan tetapi ini balik lagi ke taklif. Taklif ayyuhal ikhwah wal akhwat, taklif. Ketika tidak ada satupun orang yang ingin menolong agama Allah, maka Al-Husain bangkit di situ bersama para sahabat-sahabatnya. Ketika pada saat itu semua orang terlena dengan dunia dan janji-janji dunia, Al-Husain alaihi salam dan para sahabat-sahabatnya terlena dengan janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Syuf. Ketika Al-Husain alaihi salam dan para sahabat-sahabatnya telah menjual jiwa dan harta mereka, dan mereka memutuskan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? In tansurullah yansurkum. Allah pasti akan menolong mereka. Tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan di ayat lagi, wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan memperkokoh langkah-langkah mereka. Ada 4 sudah ya. Yang pertama dapat jannah, yang kedua dapat kemenangan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa? Yansurkum, yaitu Allah akan menolong mereka, dan yang keempat wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan memperkokoh langkah-langkah mereka. Kalau kita berpikir sejenak, Al-Husain alaihissalam semua, baik sahabat-sahabatnya ataupun anak-anaknya ataupun saudara-saudara Abu Abdullah Al-Husain, semuanya terbunuh. Kalah karena terbunuh. Tapi yang dimaksud kemenangan ini adalah ketika 1400 tahun lebih nama Al-Husain tidak pernah terhapus. Dan 30 juta orang di masirah atau masyaya arba'iniyah Al-Imam Al-Husain alaihi salam yang dari Najaf ke Karbala, mereka semuanya meneriakkan labbaika ya Husain. Itu pun yang masih di Irak, belum di belahan-belahan dunia yang lainnya. Ini merupakan suatu kemenangan, ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Ketika manusia tersadar akan adanya kezaliman, maka rujukannya kepada siapa? Kepada Abu Abdullah Al-Husain alaihissalam, karena beliaulah yang melawan kezaliman pada saat itu. In tansurullah yansurkum yutsabbit aqdamakum. Allah. Kalau kita balik ke zaman sekarang, pasti di setiap zaman itu ada kezaliman, itu ada. Zaman yang kita hadapi sekarang, zaman-zaman ini merupakan zaman yang dimana kezaliman merajalela. Wabil khusus di mana? Di Gaza. Mereka terzalimi. Di Libanon mereka terzalimi. Akan tetapi apa? Mereka berpegangan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membela negaranya, ketika mereka membela agama Allah. Karena jika Israel ini kalau sudah menguasai Gaza, kalau sudah menguasai Libanon, kalau sudah menguasai kepalanya Jumhuriyah Islamiyah Iraniyah, maka semuanya akan diubah dan semuanya akan menjadi Israel Raya. Akhirnya apa? Mereka bangkit
untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala karena mereka dizalimi. Ketika mereka dizalimi, mereka pasti akan bangkit dan mereka berpegangan kepada janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dan memperkokoh langkah-langkah mereka, dan ini sudah terjadi. Allah menolong mereka. Amerika dengan segala kecanggihan senjata yang luar biasa, yang orang-orang Iran, orang-orang Gaza, orang-orang Libanon, orang-orang Irak, orang-orang Yaman yang melawan setan besar Amerika, penyembah iblis Baal ini, hanya berdoa apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan cuma sekedar ucapan lisan, semuanya bisa ngomong Allahu Akbar. Nah, bisa. Hatta ana bisa ngomong Allahu Akbar, tapi makna di balik Allahu Akbar yakni Allah lebih besar dan lebih agung daripada semuanya. Dan mereka menghadapi itu terasa kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Syahid, terbunuh. Yang penting apa? Aku menolong agama Allah, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita sadar akan taklif kita. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, Amirul Mukminin, sebelum ana masuk ke hadis yang dinukil oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, Al-Fakir pengen tanya kepada antum semua. Ketika kita memahami intansurullah, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingin tanya kepada antum, apakah Allah itu butuh ditolong atau tidak? Allah tidak butuh ditolong. Allah Tuhan Rabbus samawati wal ard, Jabbarus samawati wal ard, yang semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah meminta pertolongan dari hamba-hambanya. Akan tetapi apa? Allah ingin memberitahu kepada kita bahwasanya kalian jika ingin sempurna, ayo laksanakan taklif kalian. Jika kalian melihat kezaliman, jangan diam. Jika kalian melihat orang fakir, orang miskin, bantu semampu kalian. Jika tidak bisa bantu semampu kalian, jangan lihat bahwa orang fakir dan miskin itu sebagai suatu celaan. Mana kita lihat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Apa kata Amirul Mukminin? Falan yastansirkum min dhul. Kata Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta pertolonganmu karena Allah Subhanahu wa taala ini lemah, tidak. Walam yastaqridkum min qul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminjam dari kalian apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini merasa kekurangan, tidak. Istansarakum wa lahu junudus samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, intan surullah, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara baik di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Wastaqradakum wa lahu khazainus samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala meminjam dari kalian, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh langit dan bumi. Dan ini poinnya di sini. Wa innama arada an yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini, kata Amirul Mukminin, bahwasanya Allah Jalla wa Ala
hendak menguji di antara kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik amalnya. Allah menguji diri-diri kita. Allah menguji iman-iman kita. Ketika kita membaca dan kita baca tiap hari di malam-malam haram, Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad. Apakah kita siap untuk hidup kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau para keluarganya? Siap? Wa ja'al wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad. Kita siap untuk dibunuh, disembelih, diracun? Siap? Itu balik kepada diri kita sendiri. Kita siap atau tidak? Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah hidup kami, hidup aku ini seperti hidupnya Muhammad wa ali Muhammad, dan mati kami seperti matinya Muhammad wa ali Muhammad. Kita meminta kepada Allah. Kita siap atau tidak, balik kepada kita sendiri. Karena kalau kita ikhlas, kita berdoa, kita munajat, kita di situ memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hidup kita seperti hidup Muhammad wa ali Muhammad, dan matinya kita seperti matinya Muhammad wa ali Muhammad. Di sini iman kita diuji. Di sini amal kita diuji. Di sini pekerjaan kita diuji. Kalau ambil dari madrasah Karbala, mereka ini sudah melewati ujian-ujian ini, sudah melewati. Dan enaknya mereka, enaknya para sahabat-sahabat Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, mereka melihat imam zamannya. Mereka menyaksikan imam zamannya. Mereka berjumpa tatap muka dengan imam zamannya. Dan ini merupakan suatu keistimewaan bagi kita, bahwasanya kita tidak melihat imam zaman kita, akan tetapi kita mempercayai bahwa sahibul asri wal zaman, al-imam al-muntadhar al-mahdi radhiyallahu farajahu syarif adalah imam zaman kita. Dan jangan sampai kita ternodai atau terbelenggu dengan nikmat-nikmatnya dunia untuk meninggalkan sahibul asri wal zaman. Mereka yang melihat langsung Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, bertatap muka siapa sosok Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, tapi mereka ini 30.000 orang ini mengingkari Abu Abdullah. Karena apa? Karena dunia. Syuf, apa kata ayat Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Dan di antara orang-orang mukmin, minal mu'minin rijalun, orang-orang laki-laki yang menepati janjinya, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mengadakan atau berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faminhum man qada nahbah, dan di antara mereka sudah syahid, sudah gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka masih ada orang-orang yang menunggu. Yang menunggu apa? Yang menunggu janjinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditepati. Wa ma baddalu tabdila, dan di antara mereka ini rijal, laki-laki, orang-orang yang perkasa, yang kuat ini, mereka tidak akan mengingkari atau tidak akan menunggu-nunggu atau tidak akan merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kualitas laki-laki mencontoh Abu Abdillah Al-Husain dan para sahabat-sahabatnya. Kalau kita memahami ayat ini, ayat-ayat yang Al-Fakir bawa dari tadi, dari mulai ayat Innallaha ashtara minal mu'minin, terus ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum, terus minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, yaitu ini ayat berkaitan dengan apa yang terjadi di padang Karbala. Kata Amirul Mukminin apa? Wallahi law laqituhum fardan wa hum mil'ul ard ma balaitu wa lastawhasht. Apa kata Amirul Mukminin? Wallahi demi Allah, seandainya aku ini menghadapi mereka dan aku sendirian, aku tidak akan peduli kepada mereka dan aku tidak akan pernah takut kepada mereka. Karena apa Amirul Mukminin ini berdiri kokoh? Karena iman beliau akan janji Allah Subhanahu wa taala dan taklif yang harus beliau hadapi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwat, kita sebagai pecinta Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam, kita masih memiliki sosok imam yang imam ini merupakan keturunan Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam yang akan memenuhi dunia ini dengan ketentraman dan keadilan, yaitu Al-Imam Al-Muntadhar ajjalallahu taala farajahu syarif. Jangan sampai ini nasihat khusus Al-Fakir sendiri dan umumnya buat antum. Jangan sampai, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai kita berdiri di depan imam, akan tetapi berdirikanlah langkah-langkah kami, kaki-kaki kami ini di belakang sahibul asri wal zaman ajjalallahu taala farajahu syarif. Majlis-majlis seperti ini ayuhal ikhwah wal akhwat, ini merupakan suatu nikmat dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita dan kita wajib mensyukuri nikmat ini, wajib. Waalaikumsalam. Karena apa? Karena di luar-luar sana yang ingin mengadakan majlis-majlis Abu Abdillah, yang ingin mengadakan majlis-majlis Muharram, mereka dilarang oleh para penguasa, bahkan mereka dilarang oleh umat pada saat itu, atau bahkan pada saat ini. Banyak di negara-negara luar atau bahkan negara kita sendiri di beberapa kota tidak bisa mengadakan majlis Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam karena ancaman, karena ini segala macam. Tapi kita di sini mengadakan majlis Abu Abdillah Al-Husain, maka di sini wajib kita untuk syukuri nikmat ini. Kemarin Al-Fakir baca berita bahwa di Emirates, Uni Emirat Arab itu melarang majlis-majlis Husainiyah, majlis-majlis Abu Abdillah Al-Husain. Ketika Emirat itu melarang majlis-majlis Abu Abdillah Al-Husain, maka barang siapa yang mengadakan majlis-majlis seperti ini akan mereka tangkap dan mereka masukkan ke penjara. Wajib ayuhal ikhwah wal akhwat, sekecil apapun majlis yang kita adakan kepada Abu Abdillah Al-Husain, bahkan di antara keluarga kita aja sendiri, anak, istri, suami, mengadakan majlis bahkan yang mungkin isinya untuk 3 orang, untuk tidak lain dan tidak bukan untuk mengenang sosok Abu Abdillah Al-Husain, pasti akan dilihat oleh Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Dan ini merupakan nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri. Di Imarat itu, hatta di rumah-rumah mereka mamnu, dilarang untuk mengadakan majlis-majlis Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Sekali lagi ini nikmat buat kita untuk mengenang sosok agung, sosok suci, putra Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam. Ayuhal ikhwah wal akhwat,
ketika kita dihadapi dengan berbagai macam ancaman, ketika kita dihadapi dengan berbagai macam persekusi, di situ iman kita akan dicoba. Di situ iman kita akan diuji. Di situ diri kita akan mengetahui jati diri kita yang sebenarnya. Ada satu resep agar Allah ini memperkokoh iman kita, memperkokoh langkah-langkah kita. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam? Di antara banyaknya fitnah yang terjadi di zaman-zaman nanti, maka agar kalian tidak keluar dari jalan yang benar, maka bacalah kalian ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita tidak tahu akan terjadi apa atau bahkan apa yang akan menimpa kita pada saat-saat ke depan, atau pada saat-saat di mungkin 1-2 tahun, atau bahkan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal yang menimpa kita. Akan tetapi ini merupakan resep dari Abu Abdullah Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, bahwa doa ini untuk memperkokoh hati kita agar apa? Agar hati kita ini tidak terbolak-balik. Ya Muqallibal Qulub, diawali dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini resep dari Abu Abdullah Al-Husain. Mau dibaca setelah sholat atau mau dibaca pas kunut, itu tidak masalah. Akan tetapi apa? Yang masalah istiqomahnya itu. Terkadang lupa kita. Tapi biar tidak lupa apa? Coba baca di pas kunut ketika sholat. Ketika hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ mustahil Allah akan menutup jalan untuk kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar iman kita ini tidak tergoyahkan sama sekali, agar iman kita ini tidak goyang sama sekali, untuk tetap berdiri di jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya yang suci. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini untuk mengenang, tidak lain dan tidak bukan untuk mengenang Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, dicatat oleh Abu Abdullah Al-Husain sebagai calon peziarah beliau di Karbala, sebagai calon peziarah ayah beliau di An-Najaf al-Ashraf, sebagai calon peziarah kakek beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan jangan pernah, ya Abu Abdullah Al-Husain, jangan pernah engkau menolak kami karena dosa-dosa kami. Jika engkau menolak kami karena dosa-dosa kami, kepada siapa kami akan mengadu? Kepada siapa kami membutuhkan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat engkau dan lewat kakek engkau dan lewat ibunya Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam. Semoga duduknya kita di sini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah kita diteguhkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Sekali lagi Al-Fakir ingatkan bahwa semua yang Al-Fakir sampaikan ini untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya buat antum. Minta maaf yang banyak kalau ada salah kata atau salah ucapan atau kekurangan apapun yang Al-Fakir sampaikan, minta maaf yang banyak. Jazakumullah khairal jazaa wa a'dhamallahu ujurana wa ujurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawiru majalsakum bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Buya Al-Fakir ingatkan, khususnya buat Al-Fakir sendiri. Jika Al-Fakir atau antum melihat Al-Fakir ini ada, Al-Fakir ingin mengingatkan masalah air. Jangan sampai air itu terbuang sia-sia. Kalau air itu terbuang sia-sia, mungkin pada saat Abu Abdillah Al-Husain itu menjadi jatah anak-anak kecil. Jadi ketika kita minum, jangan sampai kita menyisakan air. Dan jika antum ini melihat Al-Fakir minum air, kemudian tidak dihabiskan, tegur Al-Fakir. Ada masalah. Ada. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sejarah malam Asyura, tumpahnya darah Husaini, robeknya jantung Zahra, ciptakan tangis Al-Mahdi. Sejarah malam Asyura, tumpahnya darah Husaini, robeknya jantung Zahra, ciptakan tangis Al-Mahdi. Husain, Husain putra Nabi, Husain, Husain putra Ali, berbalik kepada Nabi, jelang sejarah Asyura. Merah darah di Karbala, cerita kedua bala, jelaskan syahid syuhada, korban di malam Asyura. Sejarah malam Asyura, tumpahnya darah Husaini, robeknya jantung Zahra, ciptakan tangis Al-Mahdi. Terbunuhnya putra Nabi, terbentainya setiap hati, undang semua umat Nabi, rasakan malam Asyura. Dengarlah wahai manusia, dengan tangisan sejarah, keluh kesah dan derita, Husain di padang Karbala. Sejarah malam Asyura, tumpahnya
Husaini, robeknya jantung Zahra, ciptakan tangis Al-Mahdi, terbakar kemah Al-Qurba, derita tangis wanita, lengkapkan cerita duka, sejarah Padang Kerbala. Wahai Husain Maula Husain, Asyura bersama Husain, Karbala bersama Husain, kami bersama Husain, sejarah malam Asyura, tumpahnya darah Husaini, robeknya jantung Zahra, ciptakan tangis Al-Mahdi. Al-Fatihah. Allahumma salli ala